Welcome to ItzRafiq. In this video we are going to discuss about database. In today's video we'll know what is a database, why we need database, and where we can do it, and what is a relational database. So let's know what is a database. We often heard the word database. আমি আগতেও database word শুনিছো যেনেকৈ বেংকত গলে কয় আমাৰ ডাটা সাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ আছে কাম নহব বা আমাৰ ডাটাবেজত এটো ইনফৰমেশন নাই তাৰ মানে একচুয়ালি কি database is not only the collection of data or information. In context of computer science, database is a systematic collection of structural information or data typically stored in in a computer system. In a database, data is organized in such a way that it can be easily accessed and managed. So database মানে অকল database মানে অকল data collection ই নহয়, data to এটা systemত collect কৰিব লাগিব, মানে এটা particular format থাকিব, formatত data to store কৰিব লাগিব, যেনেকৈ তেনেকৈ data এটা store কৰিলে হেতু database হ'ব নোৱাৰে, যেনেকৈ আমাৰ স্কুলৰ ৰেজিষ্টাৰখন হেতু এটা database হ'ব পাৰে, বাট হেতুত কি হল ইনফৰমেশন খিনি এটা প্ৰপাৰ ফৰমেটত স্টোৰ কৰা নহয় বা তাৰ পৰা আমি ইজিলি এক্সেস কৰিব নোৱাৰো। এজন পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টুডেন্টৰ এটেন্ডেন্স পাৰ্সেন্টেজ যদি মোৰ জানিব লাগে তেতিয়া হলে কি মই ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব, আজিটো বহুত টাইম কনজিউমিং হয়। So but in a database we can do these things in just a few seconds, and here all the information are stored in a systematic way. There will be some systems like suppose for roll numbers we can define some rules, for names we can define some rules. An online telephone directory is an example that uses database to store data like name, phone numbers and other contact details. And তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকৰ মোবাইলত ফোন ডাইৰেক্টৰীখন দেখিছা বা কন্টাক্ট বুক দেখিছা, তাত ফোন নাম্বাৰছ থাকে। যেতিয়া আমি ফোন নাম্বাৰ এটা সেভ কৰো তাত ফাৰ্স্ট আমাৰ নেম অপচনটো আহে, তাৰপিছত ফোন নাম্বাৰ, তাৰপিছত বেলেগ ডিটেইলছ লাইক হোম ফোন, ৱৰ্ক ফোন, ইমেইল এটসেট্ৰা। সো হেতু এটা ডাটাবেস হয়। There are different type of databases like hierarchical, relational, object oriented etc. So এইগুলা মেইন databases হয়। আমি এইটো চ্যাপ্টাৰত মেইনলি রিলেশনাল ডাটাবেস অৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ গৈ আছো। যেটো সফটওয়্যাৰে আমি ডাটাবেস কন্ট্ৰোল কৰো সেই সফটওয়্যাৰটোকে কয় DBMS বা ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এতিয়া আমাক ডাটাবেস কিয় লাগে? Why we need a database or need for a database? To understand the importance of database, first we need to understand the importance of data. Data is very important for an organization. For example, a school may have different type of data like student record, teacher record, library records, etc. These data are very important for the school. For example, without student record, a school cannot conduct an examination. Like তোমালোকৰ স্কুলৰ এক্সাম্পল ধৰা, স্কুলত বহুত ডাটা মেইনটেইন কৰা হয়, যেনে কি ষ্টুডেন্টৰ ইনফৰমেশন, ষ্টুডেন্টৰ ৰোল নাম্বাৰ, ফোন নাম্বাৰ, এক্সামত কিমান মাৰ্কস পালে, আকৌ যদি স্কুলত লাইব্ৰেৰী আছে, লাইব্ৰেৰী কেইখন বুক আছে, কোনখন বুক কোনটো ষ্টুডেন্টে নিলে, কেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিলে, সো এইবিলাক ইনফৰমেশন স্কুলত ৰখা হয়, যিবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। বাট এতিয়ালৈ most of the schools do these things in traditional way, means register বা কপিত লিখি ৰাখে। But in electronic database we will save this information in an electronic way with a proper format so that easily we can access the information whenever we required. Even we can do sort the data like who still have to submit the books in the library, who borrow books, who returned, when returned, who returned the book late. This type of information we can easily calculate in a database. Therefore, it is better to store data in electronically on computer. The electronic data can be stored either in files or in a database. Storing data in a database has several advantages over files. In database, data are stored in more structured way than files. In databases to save storage and improve access time, data application can be removed by normalization in database. In terms of data security, it is easier to apply access constraint to database system so that authorized user can access the data.
Now for example, in a bank have a database to kept their all accounts numbers and their details like balance and name and all. There only few can access, can read and write the data. Means আমি যেতিয়া পইচা জমা দিবলৈ যাওঁ বেংকত, আমাৰ একাউণ্টটো আপডেট অকল কেচিয়াৰে কৰিব পাৰে, আমি নিজে কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি নিজে নিজৰ একাউণ্টৰ বেলেঞ্চটো মডিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ, বিকজ আমাৰ ডাটাবেজত এক্সেছ অনলি ভিউ কৰা আছে, আমি অকল চাব পাৰোঁ। বাট বেংকৰ কেচিয়াৰে কি চাবও পাৰে, এডিটো কৰিব পাৰে। চ' এনেকৈ টাইপৰ কনষ্ট্ৰেইণ্ট বা পাৱাৰ আমি ডাটাবেজত দিব পাৰোঁ। বেলেগ বেলেগ ইউজাৰক বেলেগ বেলেগ পাৱাৰ। ছাপ'জ এটা কোম্পানীৰ ডাটাবেজ এটা আছে, মেনেজাৰ বা এডমিনিষ্ট্ৰেটৰৰ ফুল ৰাইট থাকিব। মেনেজাৰ বা এডমিনিষ্ট্ৰেটৰে ডাটাবেজত ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব, মডিফাই বা এডিট কৰিব পাৰিব আৰু ডিলিটো কৰিব পাৰিব। বাট যিবিলাক এমপ্লয় আছে, এমপ্লয়বিলাকে অকল এডিট আৰু মডিফাই, এডিট আৰু জাষ্ট ডিলিট বা এনেকৈ কৰিব পাৰিব, মানে নিউ ক্ৰিয়েশ্যন বা কিবা অপশ্যন নিদিবও পাৰে এমপ্লয়ক। আৰু যিবিলাক ক্লায়েণ্ট থাকিব বা যিবিলাক ইউজাৰ থাকিব, সিহঁতে অকল চাবহে পাৰিব। দে কেন অনলি ভিউ দ্য ৰেকৰ্ডছ। চ' দিছ টাইপ অফ permissions we can make in a database, but in a traditional database we can't do that. Now contents of a database, what are the main contents? The main building blocks of a database is table, and table, I think you already know what is a table. It is a collection of rows and columns in a database that are stored in a form of table. Database or data bilak এটা টেবুলৰ ফৰ্মত ৰখা হয়, আৰু টেবুলটো হ'ল ৰোজ আৰু কলামছৰ কম্বিনেশ্যন। টেবুলত ফিল্ড থাকে, যিবিলাক কলামছ হয় সেইবিলাকক ফিল্ড বুলি কয়, আৰু যিবিলাক ৰোজ মানে যিবিলাক দীঘলীয়াকৈ থাকে সেইবিলাক হ'ল ফিল্ড, আৰু যিবিলাক পথালিকৈ থাকে, যিবিলাক হৰাইজণ্টেল হৈ থাকে সেইবিলাক হ'ল ৰেকৰ্ড। আ কমপ্লিট ছেট অফ row in a table is record. For example, table 6.1, let's see. This is a table. Here let's have the marker. So this one, S name, K naught, whatever, these are records. Or these are field name column. This is a field, and these are field name, address and mobile number. And a complete line like as Sharma, Guwahati, then 999, this is known as a record, which is a row. And this complete set of row and column is known as a table. So it's a normal table with 3 fields, name, address and mobile number. In this table there are 3 fields and 1 2 3 4 records. Uniqueness of records, আমি যেতিয়া ডাটাবেজ এটা ক্ৰিয়েট কৰোঁ তাত সদায় এটা ফিল্ড ইউনিক থাকিব লাগে, যাতে আমি ডাটা বা ৰেকৰ্ডখিনিক ইউনিকলি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ। লাইক for a student, for a school, student table, same class at same number দুটাতকে বেছি student থাকিব পাৰে। Suppose I am giving example of my class only. In our school only there are 2 Sneha in class 9. So sometimes it gives problem to the teachers. Means kunjoni kun Sneha asile. So what we have to do, if we assign them a roll number, then what happen, we can easily uniquely identify which one is which Sneha. Or sometime again what happen, in a school roll number is not unique, because each class will have roll number 1. If your class is a high school, then 9 and 10 will be there. 9 to roll number 1 থাকিব, 10 to roll number 1 থাকিব। আৰু যদি section wise divide আছে, then each section at roll number 1 থাকিব। আৰু suppose 9 to roll number 1 some A namedi ase, same name like Ankita, 10 to Ankita ase, roll number 1, then it will be difficult for us to identify which one is who. For that what we will make one another unique table, which we can be like admission number or registration number, in sort of like that. Using that we can uniquely identify
or even we can keep roll number as an primary key. Sorry, not roll number, mobile number as in primary key. We can keep that one also, but mobile number also sometime it might give us trouble, because if from one family only two students are studying in the same class, then their roll number will be same, so sometime it might give us trouble. That's why for a student table, registration number or admission number will be the best to define primary key. But if we are going to define name field as primary key, then I have already spoke, there might be same name student in a particular class or in a table. Then according to primary key or uniqueness, we can't enter duplicate values there, so we'll not able to do that. Now here see, this is one table. Here there are 4 fields: ID, name, address and mobile number. And ID fieldot gote keta ID beleg beleg ase 101, 102, 103 and 104. Means ami jodi yate duta employee ba student whatever, duta person or address same, Guwahati and Guwahati, like ID 101 address u Guwahati, ID 103 address u Guwahati. Yat ki hoise repeat hua mane repeat hoise address tu, but ID to different ase. So ami ID through di easily janu jay 103 details ot B das ase aru address Guwahati, aru ID 101 boli kole ami pam S Sharma taru address Guwahati. So primary key definition to maloke enake likhibo para: the unique field of a table is known as primary key, and in a relational database each table must have an primary key. And here we can't keep name or address as a primary key because they might be duplicated. Then super key is a set of field in a database that can be uniquely identify a record in a table, but a super key may have some other fields which aren't necessary for uniquely identifying a record in a table. For example, that previous table, their name, ID and name together form a super key which also can be uniquely identify record. Means sometimes we can use more than one column or field to uniquely identify a table, identify a record. Here we can use these two fields, ID and name, to uniquely identify this. Tetia hole ki hobo, ID to primary key ase but name is not primary key, but these two will together known as super key. Then let's come to next topic. Candidate key. A field of a group. Etia agor table khonote duta unique field ase, ID aru mobile number. Dutai primary key hobo paribo. So ki hol dutai candidate key. Means dutai primary key candidate. But yare eta primary key hoise aru eta hua nai. So juntu primary key hua na hetu hobo alternate key. If there is a candidate key which is composed of more than one field, then the candidate key is called composite key. Etia etatke beshi jodi candidate key thake, then hetu composite key koy. Aru already previous table duta unique field asile, phone number and ID. Tare ami ID tok jodi primary key banao, then mobile number to alternate key hoi jabo. Mane he duta candidate er bhitorot like ID aru mobile number er bhitorot ID to primary hoi gol aru mobile number alternate. Like in real life, real scenario, ID will be the ruling party and mobile number is opposition. RDBMS, in a relational database, data is not stored in a single or very large table. There may be disadvantages of storing data in a single table. In relational database, data are stored in multiple tables, making relation among the table based on the primary key. Relational database ki thake eta table na thake ami data khini small table divide koi dim. Like ekhon school student or information, student or bahut information thake, ami student or information khini multiple table divide koi dim. Like suppose personal details khini ekhon table rakhim, exam or marks khini ekhon table rakhim, fees jiman dibo ase ba dise khini ekhon table rakhim, library details khini ekhon table rakhim. So beleg table rakhim.
বেলেগ টেবুলত ৰাখিলে কি হয় ডাটাবেছটো ফাষ্ট হয় আমি একেলগে যদি গোটেই ইনফৰমেশ্যন ষ্ট'ৰ কৰোঁ টেবুলত তেতিয়াহ'লে ডাটাবেছটো ফাষ্ট নহ'ব এইটো শ্ল' হৈ যাব চ' আমি বেলেগকৈ ৰাখিম আৰু আমি কুৱেৰি প্ৰাইমেৰী কি আৰু ফৰেন কি থ্ৰু দি টেবুলকেইটা জইন কৰি ইউজাৰক ডিছপ্লে কৰিম চ' ইয়াত এখন বুক টেবুল আছে ইয়াত অথৰৰ নাম আছে আৰু বুক কিতাপৰ নাম আছে like APJ Abdul Kalam wings of fire and so on we can say that this table store some information stored book repeatedly this happen because of structural table and nature of data in the author field repetition have because one author may have written multiple books similarly in book field repetition happens because there may be one book written by multiple authors repetition of such information in the database is called redundancy এতিয়া এইখন টেবুলত লাইক APJ Abdul Kalamে লিখা বুক বহুকেইখন আছে APJ Abdul Kalamে লিখা বুক বহুত কেইটা আছে সেই এতিয়া ইন আৱাৰ লাইফ দিছ থিংছ হেপেন্স মানে এটা ৰাইটাৰে বহুত বুক লিখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ডাটাবেজত সেইটো সেম ইনফৰমেশ্যনটো ডুপ্লিকেট হৈ গ'ল এতিয়া এনেকৈ টাইপৰ প্ৰব্লেমবিলাকক ডাটাবেজত কয় ডাটা ৰিডানডেঞ্চি we should avoid redundancy or reduce the error if you notice you can find that spelling Dr. APJ Abdul Kalam is wrong in first two entries of the table to correct the spelling we need to update every entries of the table but if we do not repeat the author name with each book stored in a central store or single update operation can reflect the error to every book so let's find out what wrong yes first table khonot ase Dr. APJ Abdul Kalam then third ot ase Dr. APL Abdul Kalam then sorry after last ot ase Dr. APK Abdul Kalam মানে তলৰ নাম দুটা চেঞ্জ ৰং আছে এটা তলৰ নাম দুটা যদি আমি কাৰেক্ট কৰিব যাওঁ ডাটাবেজত এনেকৈ টেবলখন ষ্ট'ৰ কৰি কি হ'ব আমি দুটা নামে দুবাৰ আপডেট কৰিব লাগিব যেটো টাইম কনজিউমিং হ'ব এতিয়া আমি যদি কি কৰিলো হয় অথৰৰ এটা স্পেশাল টেবল বনালো হয় তাত অথৰ নামটো প্ৰাইমেৰী কি হিচাপে ৰাখিলো হয় তেতিয়া জাস্ট আব্দুল কালামৰ নামটো যদি একবাৰ কাৰেক্ট কৰিলে কি হ'ব গোটেইকেইটা বুকৰ কাৰণে আপডেট হৈ যাব সেই কাৰণে আমি ৰিলেশনাল ডাটাবেজত কি কৰো ডাটাকেইটা যিমান ইনফৰমেশ্যন আছে বা ডাটা আছে সেপাৰেটলি ষ্ট'ৰ কৰো যাতে মানে আমি এটা বস্তু বাৰে বাৰে কৰি থাকিব নালাগে like here আমি এনেকে কাম কৰিম দুখন টেবল বনালো ইয়াতে দিলো অথৰ আইডি অথৰ নেম তাৰছত বুক আইডি বুক নেম এতিয়া ইয়াত সাবা অথৰ আইডি 1 আছে 2 আছে 3 আছে 4 আছে মিন্স আমি নাম্বার দিলো বুকটো এনেকে নাম্বার দিলো আমি এতিয়া দুটা টেবলক যদি কানেক্ট কৰিব লাগে কেনেকে কানেক্ট কৰিম আমি কানেক্ট কৰিব কাৰণে কোনো অপচনস নাই এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব বুক আইডিত আৰু এটা ফিল্ড ৰাখিব লাগিব তাতে আমি ৰাখিম অথৰ আইডি আৰু অথৰ আইডিটো ইয়াত ইনক্লুড কৰি দিম লেটস কাম ডাউন হিয়াৰ আমি এনেকে এটা ৰিলেশন বনাই দিম অথৰ আইডি বুক আইডি মিন্স অথৰ আইডি 1 এ লিখিছে বুক নাম্বাৰ 1 2 অথৰ আইডি 2 লিখিছে বুক নাম্বাৰ 2 অথৰ আইডি 2 এ আকৌ বুক নাম্বাৰ 3 লিখিছে সো এনেকে আমি এটা ৰিলেশন বনাম এটা কি হল এই বুক আইডি অথৰ আইডি টু ফার্স্ট টেবলৰ প্ৰাইমেৰী কি আছিল বাট সেকেন্ড টেবলৰ কাৰণে হৈ যাব ফৰেন কি the primary key of a table which is used to relate another table is known as foreign key now what is msaccess msaccess to eta rdbms software hoy যেটো থ্ৰুৰে আমি ৰিলেশনাল ডাটাবেস মেইনটেইন কৰিব পাৰো এইটো গ্ৰাফিক্যাল ইউজাৰ ইন্টাৰফেস বেসড ডাটাবেস ডেভেলপমেন্ট টুল হয় ইয়াত আমি কমান্ড এবিলাক লিখিব না লাগে বাট আমি যদি MySQL বা SQL Oracle এনেকে টাইপৰ ডাটাবেস ইউজ কৰিব যাওঁ তেতিয়া হলে কি কমান্ড বিলাক আমি নিজে লিখিব লাগে বাট msaccessত কমান্ড আমি জাস্ট কিছুমান বাটন ক্লিক কৰিলে ডাটাবেস ক্ৰিয়েট হৈ যাব এতিয়া যদি এক্সামত খুদে রাইট দ্য অ্যাপ্লিকেশনস অফ msaccess or write the uses of msaccess you can write these things manage account bills store data in form of tables it can be used to make our websites comparing data finding relationship between existing data can be used by access now storing websites nowadays msaccess is past most of the website using MySQL or other options are also there Firebases and all because
as msaccess is also paid one, we have to pay to use it. Now msaccess store database in two ways: flat database and relational database. Flat database means ইয়াত plain text formatত store কৰে, য'ত আমি মাল্টিপল টেবল বনাব নোৱাৰোঁ। মিন্স ইয়াতে এখনে টেবল থাকিব, তাতে আমি কমপ্লিট ইনফৰমেশ্যন ষ্ট'ৰ কৰিম। যেনেকৈ আমাৰ ফোন বুক, ইয়াত মাল্টিপল টেবল নাথাকে, এখনে টেবল থাকে। ৰিলেশ্যনেল ডাটাবেজত কি থাকে, আমি মাল্টিপল টেবলত ডাটা ষ্ট'ৰ কৰিম আৰু ইটছ টেবলে এখন টেবল বেলেগ এখন টেবলৰ লগত ৰিলেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব। অবজেক্ট component of msaccess, which is very important. Jodi hude write the objects of msaccess, you can write these tables, form, queries, report and macro or modules. Table, it's a combination of rows and columns which is used to store the data. Queries, it's allow us to ask questions in our database, or it's allow us to retrieve information from our tables. Forms, it is an tool to create data entry form or data entry to make data entry easier to the user. Means form through ami data entry lobo paru user opora. Reportot ami printed form eta dibo paru amar database tables or like exam or jetia tumalok report card diye tumak complete gote inform student or marks hini ni diye, tumak okol nijor marks hini dibo. Reportot eneke ami koribo paru, each record specially ami represent kori kene separately print koribo paru বা সেভ কৰিব পাৰোঁ কম্পিউটাৰত। তাৰপিছত মেক্ৰ' আৰু মডিউল। মেক্ৰ' মিনছ ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেফিনেশ্যন অফ ওৱান অৰ মোৰ একশ্যন ডেট কেন বি, আমি মিনছ কিছুমান একশ্যনছ ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু সেই একশ্যনছটো নেক্সট টাইম আকৌ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে কি আমি টাইম ছেভ কৰিব পাৰোঁ। মডিউল কিছুমান আমাৰ নিজৰ কোড লিখিব পাৰোঁ ডাটাবেজৰ কাৰণে ভিজুৱেল বেচিকত, আৰু সেইখিনি কোড আমি এৰৰ্ছ ট্ৰেপ কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ ডাটাবেজত নেমিং ফিল্ড আছে, নেম ফিল্ডত চবত মোৰ কিছুমান ৰুলছ আছে। নেমটো এৰে ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিব, নেমটো ইমানটা কেৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব, আৰু নেমটোত অমুক হ'ব লাগিব, বা আইডিটো অট'মেটিকেলি এনেকৈ নিজৰ মতে আহিব লাগিব। চ' সেইবিলাক টাইপৰ কাম আমি মডিউলৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰোঁ, যিটো এতিয়া নিশিকা, পিছত এডভান্স লেভেলত যদি কম্পিউটাৰ চায়েন্স শিকা তেতিয়া শিকিব পাৰিবা। এতিয়া আমি ব্লেংক ডাটাবেজ এটা কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ, আৰু সেইটো মই ডাইৰেক্টলি তোমালোকক কম্পিউটাৰত দেখাই আছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট after opening msaccess 2016 we'll get this screen, as I have not created a single database till now, so this is totally blank. But if you have create any database, then it will display in this left hand side. So we'll get normally two options here, blank database and custom web app. We are going to create a blank database, so we'll select blank database, and in blank database there you will ask to give a name. Let's go again, show you new blank database. When you click, it will ask you to give a name. You can change the name or just you can create. So it will appear this one, and here these are the views of table. This is datasheet view, as you can see here, and one will be design view. In design view we can design the table. Here we can change the table name. In next video we'll learn in details about table design, how we can design a table in design view. That's all for today. Thank you for watching. See you in a new video. Till then, take care and